मगर हम लोग जान दे देंगे इसके लिए अल्लाह मोहम्मद बोलते रहेंगे। जान दे दोगे? हाँ दे देंगे। अल्लाह मोहम्मद बोलना बंद नहीं करोगे? कभी नहीं बोल रहा है। जेल में डाल देंगे? चल जाएंगे। बोलते रहोगे? अल्लाह मोहम्मद साहब कौन? मेरा नबी है। मैं तो कहता हूँ ये 80 करोड़ हो, 80,000 हो, 80 अरब हो, अगर मोहम्मद की बात आ गई तो मैं 80 अरब को अपने पैर की नोक पे रखता हूँ। আমার নবীর জন্য আমরা আমাদের দেহের প্রাণ, আমাদের জান, আমার গায়ের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিতে রাজি। করে বলেন ঠিক কিনা? আমার নবীর মতো প্রিয় মানুষ আর কেউ হতে পারে? আমার নবী সাধারণ নবী নাকি মহানবী? আরো জোরে বলেন। মহানবী বলে তারে কেউ বা ডাকে, আমি ডাকি প্রিয়তম। সুবহানাল্লাহ পড়েন।